Sekarang tema yang lain. Baru saja saya dan Peter dan teman di Indonesia tadi mengadakan Zoom. Tujuannya apa? Novel ini akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia dalam waktu yang dekat, ya. Artinya mulai besok udah mulai diterjemahkan, kira-kira gitu. Jadi mudah-mudahan cepat jadi terjemahan bahasa Indonesia. Jadi tadi saya sudah sama Peter ngobrol dengan penerjemahnya, ya. Dan ya Peter ya, das ist vorher wenn wir mit dem Übersetzerin geredet ya, ya. Dan Peter ini orangnya sosial, dia ingin supaya pembaca Indonesia juga membaca cerita versi dia, ya, seperti itu. Und was ist dein Gefühl, dass diese Sprache wurde auf Indonesisch übersetzt? Ja, das wäre ganz schön. Meine Mutter hat noch Indonesisch gesprochen. Das war so wie eine Übersetzung in meiner Muttersprache. Ya, jadi tadi saya tanyakan, Peter, perasaanmu bagaimana? Novelmu bahasa Jerman ini akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jawabnya dia, perasaannya sangat mendalam, ya. Karena apa? Karena ini akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan ibunya juga bisa bahasa Indonesia. Pintar bahasa Indonesia ibumu ya, bisa ya. Dan muter kan Indonesia Reden, bisa bahasa Indonesia. Oh gitu. Kemudian tadi ini yang akan datang ya. Apabila novel ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya mendorong Peter untuk datang ke Indonesia, ya, mendatang Indonesia supaya launching buku roadshow, ya, launching buku terutama di Bandung, ya, Bandung sama Jakarta. Kenapa? Karena ini ibunya, ini neneknya dia yang di penjara, ini ibunya, yang ini ibunya Peter ini. Karena 2 tahun di penjara di Bandung, 1 tahun di Jakarta, tentu saja ini nanti kalau di launching bisa nanti di Bandung dan di Jakarta bisa melihat bekas makamnya, penjaranya, ya. Saya masih ingat di buku ini ada cerita ketika ibunya di penjara sama perempuan-perempuan lain itu kehabisan makanan, terus ada anak-anak Bandung, anak kecil, dia masuk gorong-gorong gitu ya, itu dia membawa buah-buahan, sayuran dari luar dimasukkan ke penjara. Kenapa lewat gorong-gorong? Karena hanya anak kecil yang bisa lewat itu. Akhirnya anak-anak bule itu dia keluar ketemu anak-anak kecil lainnya, membeli barang, masukkan lewat gorong-gorong air, bisa masuk ke penjara. Itu ada di Bandung. Nah, jadi nanti kalau Peter jadi ke Indonesia bisa mengecek gorong-gorongnya apa masih ada. Ya Peter, wenn du in Bandung kommst, oder? Wahrscheinlich die Lesung ist auch Besuch dieser alte Gefängnis, ob das diese Rohre, wo die Kinder rausgehen. Ya, dia tertarik untuk melihat gorong-gorong itu. Ya. Peter, wenn du bist du bereit, ja, wenn es fertig ist, dann du mach eine Lesung in Indonesia. Ja, gern. Ya, dia belum pernah ke Indonesia, Varsudoni in Indonesia ya. Dia ibunya lahir di Bandung tapi belum pernah ke Indonesia. Jadi ini kesempatan anak literarische Strecke ya. Bisa dibilang ini jalan sastra menuju Indonesia ya. Pulang ke Indonesia dengan sastra dan sejarah ya. Jadi saya sarankan Peter nanti bisa ke Bandung ya, bisa ke Jakarta, nanti langsung bisa ke Semarang, bisa nanti ke Jogja, bisa ke Malang, ke Denpasar dan ke Lombok terakhir ya. Ya. Surabaya. Ya, soto ayam. Surabaya. Surabaya juga. Surabaya ya. Dia Surabaya tadi disebut Surabaya. Jadi nanti roadshow-nya seperti itu kira-kira. Dan saya akan tanya Peter, kalau Peter mau keliling ke kota-kota itu dari perpustakaan, dari toko buku ke toko buku, asalkan dengan cara model backpacker, itu tidur di toko buku, tidur di teman-teman, itu akan lebih mudah daripada dan irit, tidak membayar banyak, tidak perlu nginap di hotel. Ya, Peter, bist du bereit, wenn du übernachtet unterwegs in dem Buchhandlung oder Bibliothek oder mit Freunde? Ja, natürlich. Ya. Nah, ini menarik. Peter mau tidur di tempat-tempat itu. Oke, Peter, terima kasih
mudah-mudahan bukunya jadi bahasa Indonesia ya. Peter, vielen Dank. Hoffentlich, dass dein Roman bald in Indonesisch übersetzt wird, ja. Danke, danke. Terima kasih.